Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, suami saya sudah meninggal. Apakah pahala sodakoh, infak yang saya berikan, misalnya juga wakaf Al-Quran atas nama almarhum suami, pahalanya bisa sampai pada beliau? Pertanyaan dari Ibu Farhah di Bantarsoka, Purwokerto Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Farhah di Bantarsoka. Ini pertanyaan yang memang banyak terjadi di masyarakat tentang bagaimana hukumnya seorang istri yang bersedekah atas nama suami yang sudah meninggal, atau wakaf Quran, sedekah untuk bangunan dan sebagainya. Baik para pemirsa Tajil, Fast TV, semoga Allah memberi kelapangan kepada kita untuk selalu berbuat baik pada sesama, karena apa yang kita lakukan untuk sesama sebenarnya bernilai pahala di sisi Allah. Tetapi dalam masalah orang itu sudah meninggal bagaimana? Jadi persoalannya sebenarnya yang menjadi pangkal khilafiyah di sini, bermanfaatkah pemberian kita atas orang yang sudah meninggal dunia? Satu pendapat bermanfaat secara umum. Satu pendapat bahwa boleh orang bersedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, baik itu keluarga sendiri seperti orang tua ataupun orang lain. Suami itu hakikatnya orang lain bila sudah meninggal dunia. Istri juga hakikatnya orang lain. Ini yang perlu kita pahami. Ya, bahwa suami istri itu jika menjadi pernikahan ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal dia sudah bukan suami istri lagi. Sebenarnya sudah putus hubungannya. Berbeda dengan anak dan orang tua. Kalau anak dan orang tua walaupun meninggal dia masih punya hubungan karena hubungannya dengan timbal balik karena ada keberkahan ketika orang tua mendidik anaknya, mengasuh, membesarkan, mendidik anaknya. Maksudnya keberkahan itu dari sisi Allah sebagai bentuk balasan dari Allah atas susah payahnya manusia dalam mendapatkan amanah mengembangbiakan keturunan. Nah itu ya. Nah ini pendapat mereka begitu, dan pendapat yang membolehkan itu didasarkan pada hadis-hadis. Ya, mereka didasarkan pada hadis-hadis yang semuanya tentang ibu sebenarnya. Hadis riwayat Imam Bukhari ini misalkan Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna ummahu tuwfiyat ayang fauha intasaddaqtu anha, ya. Sesungguhnya ibunya itu meninggal dunia, apakah bermanfaat bila aku bersedekah atas namanya? Qala, nah maka Nabi menjawab iya. Qala fa inna li mikhrafan, ya, wa ushiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha. Saya punya kebun, ya, aku persaksikan padamu untuk disedekahkan atas nama ibuku. Nah, dan sabda beliau yang lain lihat Bukhari dan Muslim, ini lafadznya Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi iktatalat nafsuha wa dhunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Ya, jadi datang seorang laki-laki mengatakan ibuku meninggal secara mendadak. Saya yakin kalau beliau masih hidup sekarang dia sedang bersedekah. Bisakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah sekarang? Nah itu. Ini juga tentang ibu lagi. Yang ketiga, ini hadis riwayat Imam Muslim juga, an Abi Hurairah, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka amalan wa lam yusi. Fahal yakfuru anhu in tasaddaqu anhu? Qala na'am. Ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi mengatakan, bapakku meninggal, ya, beliau punya harta warisan, ya, jadi tapi beliau tidak wasiat apa-apa, ya. Maka apakah bila aku sedekah dari harta itu dia bisa dihapuskan dosa-dosanya? Maka beliau menjawab, iya, betul, kata beliau begitu. Nah, dari hadis-hadis ini maka sebagian ulama berpendapat boleh, artinya sedekah kepada semuanya, bukan orang tua, siapapun bermanfaat sedekah bagi orang lain. Pendapat yang kedua dari ini yang diambil juga oleh Muhammadiyah, karena dalam surat An-Najm, ya, berdasarkan surat An-Najm ayat 39 diawali dari 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taziru waziratu wisra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Wa alla yasalil insan illa masa. Manusia tidak memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Ya, maka dengan dasar ini sedekah orang yang tidak ada hubungan darah atau anak dan orang tua itu tidak ada. Secara umum seorang tidak bisa melakukan amalan diberikan pada orang lain. Ya itu sebenarnya agak bahaya ya. Bahayanya nanti orang kaya
enak sekali gitu, tinggal nyuruh-nyuruh orang, ini beramal tak bayar nanti atas namaku misalkan begitu. Jadi dengan dasar ini memang Muhammadiyah berpendapat karena ada ayat ini maka tidak akan sampai tidak bermanfaat pahala orang bersedekah atas nama orang yang meninggal dunia. Seorang istri bersedekah atas nama suami, ya suami itu sebenarnya orang lain, maka tidak bermanfaat. Didasarkan hadis-hadis tadi jelas kalau menurut Muhammadiyah hadis-hadis tadi pengkhususan bagi orang tua dan ayah dengan anak, ibu dengan anak. Kenapa? Karena ini kekhususan ini karena ada timbal balik dari Allah itu bahwa ini karena orang tua sudah membesarkan anak, maka sebagai wujud timbal baliknya ketika anak beramal sampai meninggal pun masih diterima. Karena hadisnya tadi tentang ibu dan anak, ibu dan ayah, bukan orang lain, gitu ya. Dengan dasar itu sekali lagi Muhammadiyah berpendapat amalan orang memberi bersedekah atas nama orang yang dia meninggal dunia, orang lain tidak bermanfaat, termasuk istri pada suami dan suami pada istri yang sudah meninggal dunia. Yang bermanfaat adalah amalan anak untuk ibunya, amalan anak untuk orang tuanya. Demikian ya, tapi itu memang khilafiyah. Ya, jenengan mau milih mana monggo gitu ya. Kalau jenengan Muhammadiyah mengikuti fatwa tarjih berarti seperti itu. Kalau jenengan mengikuti pendapat ulama yang lain, ya boleh, yang membolehkan secara umum bahwa amalan orang bermanfaat bagi orang lain yang sudah meninggal. Demikian Bu Farhah, ya semoga Allah mengganti yang lebih baik. Aku dalam harta kita, dalam hidup kita, ketika kita kena musibah dan sebagainya, termasuk ketika ibu ditinggal suami, semoga Allah memberi yang lebih baik. Maksudnya lebih baik itu kalau ibu ditakdirkan hidup sendiri, tidak dapat suami lagi, ya jadi tetap dalam hidup yang penuh kedamaian, ketenangan, walaupun tidak ada suami, bersama anak-anak, bersama masyarakat tetangga. Tapi kalau memang Allah menghendaki, Allah mentakdirkan ibu punya jodoh lagi, yang itu akan membawa kebaikan bagi dunia ibu, agama ibu, akhirat ibu, ya bagaimana lagi, karena sudah takdir maka harus mengikuti takdir itu. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashqa was-samihati sabha fas-sabiqati sabqa فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا
قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده،
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله